Oke, aku mulai ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will say thanks to Mr. Kemal Budi that allowed us to present in this time. Let's say Thanksgiving for the good. With the able, we can meet and have a presentation today. Okay, hello guys. Halo. Before I begin our presentation, let me to introduce our group member. Hello, my name is Fitratul Awalia. I will be moderating in this presentation. And our group member, they are Kurota Ayunina, Risma Putri Cahyani, and Osvaldo Xavier Veda. The material in this presentation is three pillars conservation in Universitas Negeri Semarang. Okay, next slide. Three pillars conservation in UNES. UNES is a university that has a vision to become a conservation-oriented university and has an international reputation. In the aim of carrying out of the vision, which is to become a conservation-oriented university, it takes a conservation spirit, which means the spirit, soul, or spirit that underlines the implementation of UNES conservation. Okay. UNES merupakan universitas yang memiliki visi menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Dalam tujuan menjalankan salah satu visinya, yaitu menjadi universitas berwawasan konservasi, maka dibutuhkan spirit konservasi yang berarti semangat, jiwa atau roh yang melandasi dalam implementasi konservasi tersebut. Setelah kita ketahui bersama bahwa memang UNES memiliki visi yaitu berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu konservasi. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi merupakan berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation yang berarti pelestarian atau perlindungan. Selain itu, konservasi alam adalah filsafat moral dan gerakan konservasi yang berfokus pada perlindungan spesies dari kepunahan, pemeliharaan dan pemulihan habitat, perlindungan dasa ekosistem, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Oke, next slide. Three pillars conservation in UNES. In the regulation of the Chancellor of the University of Semarang number 6 of 2017, Article 8 contains three pillars that support the spirit of UNES conservation, namely value and character, art and culture, natural resource, and environment. Spirit konservasi di UNES telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor 6 tahun 2017. Di dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tersebut menopang tiga spirit atau tiga pilar konservasi, yaitu yang pertama, nilai dan karakter, yang kedua, seni dan budaya, yang ketiga, sumber daya alam dan lingkungan. Oke, next slide. Next. One, value and character. According to statement in value is something that gives meaning in life, which profits and reference starting point and purpose of life. So it can be concluded that value is something that gives meaning in achieving what we want. Values are included in the pillars supporting in the UNES conservation spirit because in the process of becoming a conservation-minded university, good behavior and behavior are needed to protect the environment so that it can bring a good character as well. Example of values as supporter of the UNES conservation spirit are inspirational value, the value of caring, greater value.
Menurut statement, nilai adalah suatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberikan acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Jadi bisa disimpulkan, nilai adalah suatu yang memberikan arti dalam meraih tujuan apa yang kita inginkan. Nilai termasuk ke dalam pilar penopang spirit konservasi UNES, karena dalam proses menjadi universitas berwawasan konservasi diperlukan perilaku dan yang baik untuk menjaga lingkungan sehingga mampu memunculkan suatu karakter yang baik juga. Contoh nilai sebagai penopang spirit konservasi UNES yaitu 1. Nilai inspiratif, yang kedua nilai kepedulian, yang ketiga nilai kreatif. Next slide. Next slide, Aldo. Silakan Mbak Nina dilanjutin next slide-nya, presentasinya. Okay, thank you, Sis Risma. The next slide will be present by Sis Nina. Hello, Sis Nina. Hi. Hi. Okay, next. Character, according to Wikipedia, is an inner trained head's experience, thought, behavior, and character possessed by humans or other living beings. So, in order to acquire good character, you must apply good values as well. Inspirational, caring, creative values have embraced it will ultimately create a positive character that makes UNES a conservation-minded university. Yang berarti karakter atau watak menurut Wikipedia adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi, supaya bisa mencapai karakter yang baik, harus menganut nilai-nilai yang baik juga. Jika nilai-nilai seperti nilai inspiratif, kepedulian, kreatif sudah dianut, maka otomatis akan menimbulkan suatu karakter yang positif guna menjadikan UNES sebagai universitas berwawasan konservasi. Next. Art and culture. In the pillar of the UNES conservation spirit, it is also mentioned that art and culture here is to cultivate behavior related to conservation. For example, the culture of not littering, the culture of saving water. While art here means making works to relate conservation. As an example of crafts from waste material. Di dalam spirit konservasi UNES disebutkan juga seni dan budaya sebagai penopang. Budaya di sini yang dimaksud adalah membudayakan perilaku yang berkaitan tentang konservasi sebagai contoh budaya. Tidak membuang sampah sembarangan, budaya hemat listrik, budaya hemat air. Sedangkan seni di sini yaitu berarti seni di sini berarti membuat karya-karya yang berkaitan dengan konservasi sebagai contoh kerajinan dari bahan sampah. 3. Natural resource and environment. Natural resource and environment. Natural resource according to Wikipedia are everything that come from nature that can be used to meet the needs of human life. Will the environment according the law number 23 of 1977 is the unity of space with all object, resource, energy, condition, and living things, including humans and their behavior that affect nature itself. The continuity of life and the welfare of humans and other living creatures. Of course, it can be concluded that natural resources are part of the environment and both are closely related to the vision of UNES, which to
become a conservation-oriented university because natural resources and the environment are one of the objects that must be conserved. For example, conservation of plant. Yang ketiga, sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam menurut Wikipedia adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1977 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Tentunya dapat disimpulkan sumber daya alam merupakan bagian dari lingkungan dan keduanya sangat berkaitan dengan visi UNES, yaitu menjadi universitas berwawasan konservasi karena sumber daya alam dan lingkungan adalah salah satu objek yang harus dikonservasikan, contohnya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Thanks. Alright, it's a great presentation. Okay, guys, I did like to conclude my presentation. UNES is a university that has a vision to become a conservation-oriented university and has an international reputation. 3 pillars of conservation in UNES they are value and character, art and culture, natural resource and environment. Okay, guys, I think it's enough. Thanks for your attention. See you next time and goodbye. See you next time juga. Bye. Bye. Thank you.